हाय फ्रेंड्स, आपण समस्त को प्रतियोगिता और सफलता यूट्यूब चैनल को स्वागत। आज आम डिस्कस करवा OSSC फॉरेस्ट गार्ड लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर फॉरेस्टर 2023 से वैकेंसी उपर आउ गवर्नमेंट जो समय गड़ाइबार लगी तो आग को प्लान कौन रमर जहाँद्वारा कि आम आम प्रोसेसटा को जो स्लो हो जाए पूरा सेटा को आम केमती फास्ट कर तार उपर आज डिस्कस करवा। ठीक अच्छे, तो प्रथमे मु गोटे कथा कहबी गवर्नमेंट जो होल्ड सबू ठीक ठाक थिला। प्रथम अलिया तो स्टार्ट है पिला स्ट्राइक जो आगु को आसिले तापर ठीक थिला, पिला स्ट्राइक कले गवर्नमेंट ठीक अच्छी आरंभ स्टेप ठीक थिला। गवर्नमेंट प्रोसेसटा को पॉज करदेला, इन्वेस्टिगेशन कला ता प्रोसेस से तार जारी रखिला। जिते प्रोसेसटा रिज्यूम होला से जो होल्ड कला पिला मानू से होल्ड ही अलिया आरंभ होला। होल्ड न करिकी पिला मानू डिबार करदेवार थिला विथ प्रूफ, किंतु जेहेतु गवर्नमेंट पाखे प्रमाण नाही से से डिबार करि पानी शो कज नोटिस इश्यू कला पिला मानू होल्ड करिकी। तो सेउठु अलिया आरंभ होइछि आ सेही अलियाटा बर्तमान सफा हबार ना नौनी है। तापर गवर्नमेंटर जहाँ बर्तमान इंटेंशन रोची प्रमाणपत्र तो जोगाड़ करें सी समय मागुच खाली मास पर मास खाली टाइम गड़े चलती द्वारा हैरान होती जो मैंने केस लड़ुंट आउ जो मैंने फिजिकल क्वालिफाई कर सारी से मैंने हैरान होती कहीं अपेक्षा कर प्रोसेसटा जिते जल्दी कंप्लीट हवा आम हुए तो आमर जॉबटे हो फाइनल सिलेक्शन आम दी पैसा इनकम करूँ। तो सही आशार से मैंने अपेक्षा करी विरक्त भी है बहुत पिला। तेणु बर्तमान जो ये परिस्थिति आमको कौन करिया पड़िबो जहाँद्वारा कि आम प्रोसेसटा जो बर्तमान पूरा तले घुषुड़ुची सेटा आम टिके आउ टिके स्पीड अप कर परिबा। ठीक अच्छे, तो मु प्रथम कहबी यही लास्ट टाइम जो पिला स्ट्राइक करेंगे बोली कही आउ जाइथिले से दिन से कौन तांकर ग्रुप रे कौन डिस्कस कले डेट फिक्स कले गले किंतु देखिला बेलू कौन है ना OSSC ऑफिस सामने मात्र 30-35 पिला ग्रुप रे बहुत पिला अच्छा डिस्कस है 30-35 पिला कौन पाई गले डिस्कस जदि 500-1000 पिला करुच गला बेलू प्रेजेंट पकड़ा को 30-40 पिला गले हम कि। तेणु आम जदि आमर देख मु गोटे कथा कहबी स्ट्राइक करिवार जदि आमे आमर इच्छा अच्छी आम चाहूँ आम प्रोसेसटा को स्पीड अप करने तो निहाती भाव में समस्ते निज आड़ू कंट्रीब्यूशन दबा दरकार। आ जदि मु कहबी अन्य माने तो एग्जाम देइछंती से माने भी फिजिकली करथिले से माने जाई बुझाबुझी करंतु आ मु जाई अधिकाटा कौन करी से माने जाउछंती एमती केते पिला अछंती जिबे आ मु न गले कोन हबनी। तो सेमिति भाबिले हबनी। देख प्रॉब्लमटा हमर होउची समस्ते आम फेस कर प्रॉब्लम तेणुक प्रॉब्लमटा को सॉल्व करिया जिते बर्तमान कथा उठी समस्ते आगु को आसिले ही प्रॉब्लम सॉल्व हम। 1000 पिला डिस्कस करवा देखला बेलू स्ट्राइक को जाइए मात्र 25-20 पिला सेमती हेले आम जो भावुचे ना आम गोटे स्ट्राइक करिया गवर्नमेंट उपर गोटे प्रेशर पड़ो आम डिस्कस करुचे गवर्नमेंट उपर प्रेशर पकड़ किंतु जिते काम होची से कहीं नथिबे 1000 पिला डिस्कस कर हाँ स्ट्राइक करिया ये करिया से करिया चलो देखला बेलू स्ट्राइक जिते ऑन स्पॉट गला बेलू देखला से 25 जन पिला प्ले कार्ड धरिक ठिया थे। तेणु ये काम एमती हेले हबनी। प्रॉब्लम आम समस्ते फेस करुचे माने सॉर्ट आउटा जहाँ हम समस्त कंट्रीब्यूशन रहा दरकार। मु खाली कहूँ जे मु स्ट्राइक को कहली ठीक अच्छे आम दिन स्ट्राइक करवा मु एका जाकि हो हल कि लाभ हम कि 4-5 जन गले कि हम कि गवर्नमेंट या सब लोक मान प्रतिनिधि से सब शासन अच्छा माने कौन रूल कर बर्तमान। तेणुक से ऊपर प्रेसर पकई हे से गोटे जिते लंबा माने जनसमागमटा जिते बड़ हम गवर्नमेंट उपर प्रेसरटा सेते अधिक हम। 25 जन पिला हेले जदि जिते जाकि होगा ऑफिस सामने गवर्नमेंट उपर किसी भी प्रभाव पड़ोनी किंतु से 25 जन जो 2500 कन्वर्ट हो गवर्नमेंट भाविया बाध्य हो।
ରୀତି ଲୋକ କ'ଣ ପଳେଇଲେ ଗୋଟେ ମାସ୍ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଇଯିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବୁଝିବାର ନାହିଁ ଗୋଟେ ଅସନ୍ତୋଷଟା ମାନେ ବହୁତ ବିରାଟ ରୂପ ଧାରଣ କଲାଣି। ସେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ଭାବିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁକରି ଆମେ 25-30 ପିଲା ନ ଯାଇକି ମୋ ମତରେ ମିନିମମ୍ 2500 ପିଲା ବାହାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଯଦି ଆମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର, କୁଚୁଡ଼ୁଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ, ହଇରାଣ ହେଉଛେ ଘରେ, 2 ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, ପଇସା 2ଟା ନାହିଁ, ଆମେ ବେକାର ହେଇକି ବସିଛେ, ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କିଛି ହେଇପାରୁନି, ସବୁତକ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁକରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଫେସ୍ କରୁଛେ, ଆମେ ଖାଲି କଥାରେ ହଁ ଚାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା ସେମିତି ହେବନି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଯଦି ଫେସ୍ କରୁଛ, ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଆଗେଇକି ଆସ। ସମସ୍ତେ ଆଗେଇକି ଆସିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଦେଇଛି ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେବ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଯେମିତିକି ଏମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ମାସ୍ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ଆସିବ, ନାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇପାରେ। 25-30 ଜଣ ପିଲା ଗଲେ ସେମାନେ ଖାତିର କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 1000, 1500, 2000, 5000 ଏମିତି ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେବ ସେତେବେଳେ ଏମାନେ ଭାବିବାରେ ଏତେ ପିଲା ଗୋଟେ ଏକାଠି ହେଇଗଲେ ମାନେ ଗୋଟେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ସେତେବେଳେ ଭାବିବାକୁ ମାନେ ଭାବିବେ, ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାଇଁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସ୍ଲୋ ହେଇଗଲାଣି, ତାକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ସେତେବେଳେ କାମ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଡିସ୍କସ୍ ଖାଲି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଖାଲି ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିବା ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିବା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ରିଆଲିଟିରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ଡିସ୍କସ୍ ହେଉଛି 1000, 1200, 2000 ପିଲା ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବା କରିବା, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗଲାବେଳକୁ 20 ଜଣ ବି ନଥିବେ। ସେମିତି ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଥର ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ହେବ ସମସ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି, କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଲେ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ। ନହେଲେ ଏମିତି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବା, ଚୁପଚାପ ରହିଯାଉଥିବା, କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିଦେଇକି ରହିଗଲେ ବି କିଛି ହେବନି। ଅନ୍ ସ୍ପଟ୍ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଡେଟ୍ ଯେବେ ବି ଫାଇନାଲ୍ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସ, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ଟା ନିହାତି ଭାବରେ ସଲ୍ଭ ହେବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଭାବିବା ପାଇଁ, ନାଇଁ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ଆକୁ ଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେବ ଭାବିବା ପାଇଁ, ଆଉ କାମ ବି କରିବ ଫାଷ୍ଟ। ଆଉ ଯେତେ ଦିନ ଯାଏ ଆମେ ଶୋଇଥିବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମିତି ଶୋଇଥିବ, ମାସ ପରେ ମାସ, ସେଠୁ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ, 2023-24 ହେଇଗଲା, 24 ପରେ 25 ହେଇଗଲା, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ, 25ଟା 26 ବି ହେଇଯିବ। ଆମେ ସେମିତି ଅନେଇଥିବା କେତେବେଳେ ଆମର ପ୍ରୋସେସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ, ଆମେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେଟର୍ ହାତରେ ଧରିବୁ କି ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଜଏନିଂ ପାଇବୁ, ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା 2026 ହେଇଯିବ, ହେଇନଥିବ କିଛି କାମ ବି ସେତେବେଳକୁ। ତେଣୁକରି ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଗକୁ ଆସ, ତାହେଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେବ।